eto nga pala yung makeup ko. Ayan o. Ganyan na, ganyan. Tapos, wait lang guys. Tapos, eto pala yung ano, ayan o. Tapos, eto naman. Ganyan o. Ayan o. Tapos, eto pa po. Ayan. Tapos, eto yung tatlong lip tint ko. Tapos, lip balm. Tapos, eto naman. Tapos, eto nga pala. Ayan o. Tapos, ayan o guys. Ayan guys ha. Ayan guys. So, lahat yan, makeup ko yan. Ayan. Tapos, ayan. Tapos, ayan o. Ito guys o. Ayan o. Ito pa guys o. Tsaka ito pa guys o. Ayan. Tsaka ito naman guys o. Wait lang. Tsaka ito guys o. Ayan. Tapos ayan. Ayan pa guys. Ito pala yung mga hikaw ko. Tsaka chisyo. Ay, at tsaka ito po guys. Ay, wala na pala.